His Excellency Mr. Joko Widodo, President of Indonesia. Your Excellency, you have the floor. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Indonesia, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang mulia, perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Your Highness, climate change is a major threat to global prosperity and development. Solidarity, partnership, cooperation, and global collaboration are key. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. With such great natural potential, Indonesia can continue to contribute the handling of climate change. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. The rate of deforestation fell significantly to the lowest in 20 years, with wildfires also down 82% in 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia also began the rehabilitation of mangrove forests covering an area of 600,000 hectares until 2024, the largest in the world. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Indonesia has also rehabilitated 3 million critical land between 2010 and 2019. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. The sector that originally accounted for 60% of Indonesia's emissions will meet carbon nets no later than 2030. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik. Around the energy sector, we also continue to move forward with the development of the electric car ecosystem. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. The construction of the large solar power plant in Southeast Asia, the utilization of renewable energy including biofuel, drug development of clean energy-based industries, including the construction of the world's largest green industrial area in North Kalimantan. Tetapi hal itu tidak cukup. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. We, especially countries that have large, that is green and potential to be greened, and countries that have the potential to contribute carbon need support and contribution from the international countries. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau dan sukuk hijau.
Indonesia will continue to mobilize climate finance and innovating financing, as well as mix of financing, green bonds, and chirping tribes. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Providing climate finance with developed country partners in the game changer in the action of climate change and adaptation in developing countries. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Indonesia will be able to contribute faster to the net zero emissions of the world. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? The question, how does much the developed world contribute to us, and what technology transfer can be provided? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. This is need action. It needs immediately implementation so that carbon market and carbon price must be part of implementation of the issue of climate change. A transparent and integrity, inclusive and fair carbon economy ecosystem must be created. Yang Mulia, sebagai penutup di KTT ini atas nama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil, AIS, Indonesia merasa terhormat dapat mensirkulasikan pernyataan bersama para pemimpin AIS Forum. Sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus memajukan kerjasama kelautan dan aksi iklim di UNFCCC. Terima kasih. Your Highness, in closing at this summit, on behalf of the Forum of Island Countries and Small Island NICE, Indonesia is honored to be able to circulate a joint statement of the leader of the NICE Forum. It has been a LPO Forum's commitment to advance cooperation and climate action at UNFCCC. Thank you.